ভাই বান্দরটা কি করার চেষ্টা করতেছে? মনে হচ্ছে তো লুচ্চা বান্দর, কোন তোমার বন্ধু হইব। পিতা হে বান্দর কি লাইফ ভাই, এখন বান্দর দেখে জেলাসি ফিল হইতাছে। নেক্সট তো পড়তাছে কি এখানে, কিছুই তো নেই। বেচারা কলা ফাইসা গেছে এখানে গাইস, কলাটার জন্য অনেক খারাপ লাগতেছে। ইদানিং কলা শসা এগুলো একটু বেশি ফাইসা যাইতেছে। এই কলা শসা লম্বা টাইপের যে সবজিগুলো আছে এগুলা ব্যান করে দেওয়া উচিত, আমাদের হক মারতে। नेक्स्ट इट्स सो नाइस पंकज, पर मेरे पास तो इतने सारे हैं, इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा, फिर क्यों बार बार गाय की तरह गर्दन निकाल के यूं कर रही थी और मेरा हाथ लेके यूं करवा रही थी? सब पता है मुझे, नेकलेस विद बैकलेस इज बेस्ट। नेक्स्ट उसे सब पता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तुमरा बुझले कमेंट करो। नेक्स्ट मुझे लड़कियों को टोपी पहनाना बहुत अच्छा लगता है। टोपी तो ठीक है, ये पिंक कलर की ही क्यों है? वो लड़कियों का पिंक कलर फेवरेट होता है ना, गर्ली गर्ली गर्ली। पिंक कलर आप लोगों का फेवरेट होता है सर? হ্যাঁ, পিঙ্ক কালার ছেলেদের ফেভারিট হয়, কিন্তু সেটা শুধু এক জায়গায়, সেজন্য ছেলেরা রাশিয়ান বেশি পছন্দ করে। नेक्स्ट जो फिर तुझे तुझको कैसे बीती रातें मेरी। তো তো লিটারালি কামড় দিতেছে। আবার একটু দেখি, देखा है तेरे नैनों में मैंने ये सारा जहां खोया है तेरी राह। এলিমিনেটি সত্যি বলছিল। बच्चे तेरी गाड़ मार दूंगा मैं। এগুলো দেখার পর আমি ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছি। প্রথমে কলা, তারপর বাদর, এই বাচ্চা, আমাদের দিয়ে কিচ্ছু হবো না ভাই। তারপর আমি ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছি। টাটা, তোমরা চলে যাও, যাওয়ার আগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে যাও। গুড বাই।